अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इस टॉपिक में हम ये लर्न करने की कोशिश करेंगे कि हम इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई करते हैं। और आई मे से दैट industries may be classified on the basis of raw materials, and it is also classified on the basis of labor, on the basis of ownership, and on the basis of raw material, source of raw material. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इट इज़ फर्दर classified into two categories: heavy industries and light industries. Heavy industries use heavy and bulky raw materials and produce heavy materials. हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज हैवी एंड बल्कि रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस हैवी मटेरियल्स। पत्त چھِ یِم چھِ हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करान और पत्त چھِ प्रोड्यूस करान हैवी मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल iron and steel industry. Iron and steel industry uses heavy raw materials to produce heavy material. Heavy industries गई तुम industries यम heavy raw material use करन किम खतर heavy material produce करन खतर। इथे कनन छु light industries use light raw materials to produce light material. Light industries गई तुम industries जो light raw materials use करान किम खतर light material produce करने खतर। For example, electric fan, watches, sewing machines, all those things, all these materials falls under the category of light industry. On the basis of labor, on the basis of labor, بیاکھ category یَتھ منٛز أسۍ industry classify چھُ کران on the basis of labor. Large scale industry and small scale industry. یُس یہِ on the basis of labor یُس چھُ یہِ ہسا چھُ further divide گژھان کٔژن حِصن منٛز کٔژن category منٛز دۄن category منٛز کتھ اکھ گوٚوس large scale industries دوٚیِم گوٚوس small scale industries. وۄنۍ وٕچھ أسۍ large scale industry گوٚو کیٛاہ؟ large scale industries employs large number of laborers. For example, large scale industry یِم چھِ تَتھ منٛز چھِ large scale employees کٲم کران تَتھ منٛز چھُ اَسہِ واریاہ مقدارَس منٛز or we can say that number of people works in such industries. Whereas in small scale industries, these industries are run by the individuals with less number of the people. small scale industries یِم چھِ تَتھ منٛز چھُ واریاہ کم نفر چھُ آسان تَتھ منٛز کٲم کران جسمیں زیادہ ملازم نہیں ہوتے ہیں. سمپلی چھُ یاد تھاوُن یِم large scale industries یِم چھِ تَتھ منٛز ہسا چھِ واریاہ نفر کٲم کران. واریاہ small scale industry منٛز یُس چھُ تَتھ منٛز چھِنہٕ اَسہِ زیادٕ نفر لگان کٲم کرنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ. فار ایگزامپل گور اینڈ کھنڈساری یِم أسۍ یا ون آف د بیسٹ ایگزامپل وی کین سے دیٹ جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے اکھ مشیٖن چھُ آسان یَتھ منٛز أسۍ دانہِ یُس چھُ سُہ گوٚو سمال سکیل انڈسٹری. شمع فیکٹری یُس چھُ سُہ گٔے سمال سکیل انڈسٹری. یا مرژٕوانگن
یُس سُہ مٔشیٖن چھُ آسان سُمال سکیل اِنڈسٹری منٛز چھُ یہِ یِوان. अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप یُس چھُ اَتھ منٛز یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یُس ہسا اِنڈسٹری کلاسفِکیشن آف اِنڈسٹری یُس چھُ یہِ ہسا چھُ آن د بیسِس آف اونرشِپ تہِ کلاسِفاے گژھان. اَتھ منٛز چھُ یِوان پریویٹ پبلِک جویِنٹ اینڈ کوپریٹِو اونرشِپ. پریویٹ اونرشِپ گٔے سُہ اِنڈسٹری آر وی کین سے دیٹ پریویٹ اِنڈسٹری گٔے سۄ اِنڈسٹری وِچ اِز رن باے اے پریویٹ پٔرسن. پٔرسنلی چھُ آسان تَتھ کانٛہہ نفر یُس چھُ سُہ چھُ آسان تَمیُک اونر یَتھ أسۍ وَنو مٲلِک چھُ آسان کانٛہہ نفر. فار ایگزامپل بجاج آٹو اینڈ ٹاٹا آیرن اینڈ سٹیٖل دیٖز آر د اِنڈسٹریٖز وِچ آر رن باے اے پریویٹ پٔرسن. اور وی کین سے دیٹ أسۍ وَنو یہِ یُس اونرشِپ یُس چھُ یُس اوٚن مٲلِک یُس چھُ سُہ ہسا چھُ کانٛہہ اِنڈِوِجول آسان. پبلِک پتہٕ حظ بیٛاکھ آن د بیس آف اونرشِپ اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ پبلِک اونرشِپ گوٚو کیٛاہ. پبلِک سیکٹر اونٕڈ اینڈ اوپریٹِڈ باے د گورمینٹ ایجنسیٖز. یُس ہسا پبلِک سیکٹر یُس چھُ یا پبلِک اِنڈسٹریٖز یَتھ أسۍ وَنو سُہ ہسا چھُ رن کران کٕم دیٖز اِنڈسٹریٖز آر اونٕڈ اینڈ اوپریٹِڈ باے د گورمینٹ ایجنسیٖز. یِم اِنڈسٹریٖز یِم چھِ یِمن ہسا چھِ اون یا آپریٹ ہسا چھِ یِمن گورمینٹ ایجنسیٖز کران. فار ایگزامپل بِلاے سٹیٖل پلانٹ اینڈ بھارت ہیوی الیکٹریکل لِمِٹِڈ. سمجھ آوا یُس پبلِک سیکٹر یُس چھُ اَتھ ہسا چھِ رن یا آپریٹ چھِ اَتھ کران گورمینٹ ایجنسیٖز. تَمہِ پتہٕ گوٚو جویِنٹ اِنڈسٹریٖز یا جویِنٹ سیکٹر اِنڈسٹریٖز وَنو وِچ آر گٔے تِم اِنڈسٹریٖز وِچ آر جویِنٹلی رن باے د سٹیٹ اینڈ اِنڈِوِجولز اور ا گروپ آف اِنڈِوِجول. جویِنٹ سیکٹر اِنڈسٹریٖز گٔے تِم اِنڈسٹریٖز یِمن ہسا جویِنٹلی ہسا چھِ رن کران تَتھ سٹیٹ اینڈ اِنڈِوِجولز. اکھ چھِ کران سٹیٹ گورمینٹ بیٚیہِ ہسا چھُ کران اِنڈِوِجولز اور گروپ آف اِنڈِوِجولز. یا چھِ آسان اکھ گروپ آف اِنڈِوِجول چھُ آسان بَنیومُت نفر 4-5-6 چھِ آسان رَلیمٕتۍ اور تِم ہسا چھِ اَتھ اِنڈسٹریٖز یُس یہِ جویِنٹ سیکٹر یُس چھُ تِم ہسا چھُ اَتھ رن کران. پتہٕ گٔے کوپریٹِوٕز. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of the raw materials, workers or both. یُس سیکٹر یُس چھُ کوپریٹِو سیکٹر یُس چھُ یِم گٔے تِم اِنڈسٹریٖز یِمن ہسا اون چھِ کران اور وی کین سے دیٹ دیٖز کوپریٹِو سیکٹر اِنڈسٹریٖز آر اونٕڈ اینڈ اوپریٹِڈ. کُس چھُ کران اوپریٹ باے د پروڈوسٲرٕس اور سپلایٲرٕس آف د را میٹیٖریل. گوٚو یِمن اِنڈسٹریٖز یِم اِنڈسٹریٖز یِم چھِ یِمن ہسا چھُ اوپریٹ کران تِم نفر یِم را میٹیٖریل سپلاے چھُ یِمن اِنڈسٹرین کران. اور أسۍ وَنو یِم ہسا گٔے تِم نفر اور ؤرکٲرٕس تِم ؤرکر یِم یِمن اِنڈسٹری را میٹیٖریل سپلاے چھُ کران. تَتھ چھِ وَنان یہِ ہسا گوٚو کوپریٹِو سیکٹر اِنڈسٹریٖز. Such example of the sugar industry in the Maharashtra and the coir industry in Kerala. If someone will told you give me the examples of the cooperative sector industries. اگر تۄہہِ ؤنِو کانٛہہ نفر تُہۍ دِیِو سا مےٚ example کَمیُک cooperative sector. You can easily tell them the sugar industry which is located in the Maharashtra is an example of cooperative sector industry. شُگر اِنڈسٹری یُس مہاراشٹراہس منٛز یُس چھُ سُہ ہسا چھِ کَمِچ ایٚگزامپٕل چھُ کوپریٹِو سیکٹر
industry. Based on source of raw material. Based on source of raw material. When वुचो येले क्लासिफिकेशन परान छो येले स्टार्ट कोर में ये टॉपिक येले में स्टार्ट कोर मे वोनमो तय यम इंडस्ट्रीज यम छ तुम हसे फॉलोइंग कैटेगरी मजन क्लासिफाई करान वन छ ब्याख कैटेगरी युस छ सोर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जितना भी रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है जितना भी रॉ मटेरियल हमारे पास है इस तथ पे इंडस्ट्रीज क्लासिफाई करान अत मजन छ एवान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज छ एवान मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज छ एवान एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गई तुम इंडस्ट्रीज यम हसे यूज छ करान agricultural raw material. For example, cotton textile industry, sugar industry and silk industry, all these industries use agricultural raw materials kim khatir to run the industry. Mineral based industry use minerals as raw material. Mineral based industries yum छ tum kya use karan तुम रॉ मटेरियल minerals हसे तुम यूज करा एज रॉ मटेरियल्स किम खतर टू रन द इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री थैंक्स हैव अ नाइस डे